साथीगण स्वागत। आमे आसंता काली रविवार 12 तारीख दैनिक राशिफल आरंभ करिबा। दैनिक राशिफल आरंभ एबे हम आसंता काली अक्टोबर 12 तारीख रविवार षष्ठी तिथि मृगशिरा नक्षत्र मिथुन चंद्र। आसंता काली अक्टोबर 12 तारीख रविवार षष्ठी तिथि मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन चंद्र। मेष राशिर घात बार कन्या राशि पुरुष और बिछा राशि महिलांकर घात चंद्र। मेष राशिर घात बार कन्या राशि पुरुषंकर और बिछा राशि महिलांकर घात चंद्र। 1:35 पर दिन 1:35 पर कुंभ राशिर घात तारा सूर्यास्त 5:24 पर 5:24 पूर्वर प्रस्तुति आवश्यक। अशुभ समय दिन 54 मिनिट रु 5:20 मिनिट। दिन 54 मिनिट रु 5:20 मिनिट। यही समय आमे किसी आरंभ करवानी कि कड़े जावानी ता पूर्व आरंभ करदे ता पूर्व जावा पर आरंभ करवा पर जावा सेमती 5:24 पूर्व आम आम ठाकुर घर को जावा आ मंदिर को जावा पितृपुरुषर कल्याण नवा देवता आशीर्वाद नवा। ये है प्राचीन संस्कृतिर अभिमान। बंधु मेष राशिगत द्विजा नक्षत्र मेष राशिगत द्विजा नक्षत्र दिन 1:35 पर अशुभ द्विजा नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेबो। एवं सावधान मेष राशिर परा घातवार पुणी द्विजा नक्षत्र अशुभ समय। मेष राशिर समस्त नक्षत्र सर्वांगीन मंगल हेबो। हाराहारी 1:35 पर्यंत सर्वांगीन मंगल। तेणु जहाँ जहाँ आरंभ करवाटा कर दिंतु ना बढ़िया हम हेले 1:35 पर द्विजार अशुभ समय किंतु घात बार सबू तो मंगल हम हेले टिके हुशियार नहले कौटी कटी काटिज बाड़े हम छिंडीज रक्त बोईब मन दुख हम टिके हुशियार। सबु स्थान रे आदर और सम्मान मिल धनागम हेब। जन्म संपर्क जो परिवार रे अच्छी सेमानंकर समस्तंकर देह भल रहिबो। कर्म चंचल रही शुभ संवाद पाइबे। बढ़िया बढ़िया समस्ते कहिबे। देखिबा वृष कथा। वृष राशिर रोहिणी नक्षत्र अशुभ समय 1:35 पर वृष राशिर रोहिणी नक्षत्र दिन 1:35 पर अशुभ समय आरंभ हेबो। हेले वृष राशि दिनटी आदौ शुभ नुहे। रोहिणी टिके अधिक अशुभ। वृष राशि दिनटी आदौ शुभंकर नुहे। मन आतंकित हेब। समस्त को संदेह लगिवो। खाद्य पेय रुचिकर हेबनी। कर्म क्षेत्र में अशांत परिवेश सृष्टि हेब। तेणु ये असमय सर्वनियंता अकर्मे कर्मदाता भगवान शिवं शरणापन्न हूँ ना। बारंबार कहतु ओम नमो शिवाय। ओम नमो मौकार देवे मन इच्छा गीत बोलिबे ओम नमो शिवाय बारंबार जपंतु ईश्वर दया करेंगे। मिथुन खबर कौन। मिथुन राशिर मृगशिरा नक्षत्र अशुभ समय 1:35 पर मिथुन राशिर मृगशिरा नक्षत्र 1:35 जाए
शुभ समय गोटाए 35 पर अशुभ समय समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब। आर्द्रा नक्षत्र गोटाए 35 पर ठारू शुभ समय आरंभ हेब। बुझा पड़ेनि मृगशिरार गोटाए 35 जाए शुभ, आर्द्रार गोटाए 35 पर शुभ आरंभ हेब। सामान्य क्षति हेब, यह नगण्य। ये जो क्षतिटा हम मिथुन राशि नक्षत्र मानकर सामान्य क्षति, ए नगण्य, बेसी किसी क्षति न बाधिवनी। मात्र समस्त मिथुन पाई आज बढ़िया दिन है। माने गोटाए 35 जाए मृगशिरार भल, तापर अशुभ मृगशिरा, तापर गोटे 35 पर मृगशिरा अशुभ हम, क्षति टे हम, सामान्य क्षति हम। सेमती गोटाए 35 जाए आर्द्रार टे क्षति हम, टिके बेसी क्षीण, तापर शुभ आसव। तेणु मोटामोटी भाव में वृष राशि आज बढ़िया दिन। कर्म प्रति आग्रह आसव, हाथ को धन आसव, उत्तम खाद्य मिल, बढ़िया निद हेब, बंधु माने फोन रिक्वेस्ट कही हेलो बस धन जश इत्यादि मिल। कर्कट राशि अश्लेषा नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेब गोटाए 35 पर। कर्कट राशि अश्लेषा नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेब गोटाए 35 पर। एणु सावधानता अवलंबनीय, कारण समग्र कर्कट राशि नक्षत्र त्रयंक पाई अशांत दिवस आज। देह खराब हेब, व्यय यथेष्ट बेसी हेब, काम करने आग्रह कमिजिव, निज लोक अनादर करेंगे, सम्मान हानि हेब। आउ ये दुस्समय केवल भगवान शिव रक्षा करेंगे। तेणु महामृत्युंजय मंत्र जप करंतु। ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन मुर्वारुकोमिव बंधनान् मृत्योर्मुखीयमामृतात्। बस सिंह राशि पूर्व फाल्गुन नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेब गोटाए 35 पर। सिंह राशि पूर्व फाल्गुन नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेब गोटे 35 पर। नहेले आउ किछि दुख ना, किछि दुख ना। सिंह राशियांग पाई आज बड़ लाभदायक दिन, जो थे हाथ देवे ताहा सफल हेब। लाभ दिन, लाभदायक दिन, उत्तम खाद्य, सुसज्जा, भल सांग मिलिबे। व्यवसाय वृत्ति व्यवसाय वाणिज्य सेवा जी जो धन पाए तार से कार्य उत्तरोत्तर वृद्धि हेब, अधिकरू अधिक धन आसब, बहु सांग मिलिबे, यश कीर्ति बढ़िबो इत्यादि इत्यादि। कन्या राशि हस्ता नक्षत्र गोटाए 35 ठारू अशुभ समय आरंभ हेब। मन आज भयभीत हेब, कुआड़े बुली जीवा पाई इच्छा हेब। मन गोटे भय आसब किंतु बुली जाऊ इच्छा हेब। जदि निर्भीक होइजिबे ताल जातु ना, किसी असुविधा हेबनी। कुआड़े बुली जीवा पाई सुख पाइबे, धन जन गोप लक्ष्मी बढ़ीजीव, कर्म चंचल रही आय 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 कर चलिए। आउ कर्म चंचल भितर भूली जीवे जे आपण जने मनीष, आपण में खाद्य आवश्यक, पानी आवश्यक। केते कर्म करिवे खुशी रे, यथा समय खाई पी पारिबे न, देह टिके कष्ट होइबो। कर्मरु धन जश आदर स्नेह पाइबे, पारिवारिक सामाजिक लौकिक सुख पाइबे, किंतु पारमार्थिक सुख पाइबे नाई। बेल पाइले टिके ठाकुर डाकिबे, जय हो आपनकर। तुला राशि कथा बुझिबा। तुला राशि स्वाति नक्षत्र पाई गोटाए 35 रु मंद समय आसीबो। धन न आसीबो बोली कहूनी, आसीबो जहाँ आसीबो ताहा समुद्र को संखे। आय अपेक्षा व्यय बढ़ीजीव। तुमर कथा
କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ହାବ ଭାବ କର୍ମ କୌଶଳ ଟିକେ ହୁସିଆର। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏସବୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ସେମାନେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ? ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ହାବ ଭାବ କର୍ମ କୌଶଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ, ଏଣୁ ସେମାନେ ପରିହାସ କରିବେ, ଅପଦସ୍ଥ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ଟିକେ ଜଗି ରଖି ମାପି ଚୁପି ବିଚାର କରି ଯାହା କରିବାଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବାଟା କହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅପମାନ ପଛେ ପଛେ ରହିବ ଛାଇ ଭଳିଆ। ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଲେ ତ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ବିଛା କଥା। ବିଛା ରାଶିର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୋଟାଏ 35 ପରଠୁ ଖରାପ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଛା ରାଶିର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୋଟାଏ 35 ପରଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅତି ଅଶୁଭ ସମୟ। ଋଣ ରୋଗ ଶତ୍ରୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଜାତକର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଋଣ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ବା ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ବା ଶତ୍ରୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ବିଛା ରାଶିରେ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନୁରାଧାରେ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବ ଗୋଟାଏ 35 ପରେ। ଧନୁ ରାଶିର ମୂଳା ଓ ପୂର୍ବଷାଢ଼ା 2ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଧନୁ ରାଶିର ମୂଳା ଆଉ ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ 35 ପରଠୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ମାତ୍ର ସେ ଯାଏ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଅତି ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଗୋଟାଏ 35 ଯାଏ ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ହଁ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଲୌକିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରମାର୍ଥିକ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ ଗୋଟାଏ 35 ଯାଏ। ଗୋଟାଏ 35 ଠୁ ମୂଳା ଆଉ ପୂର୍ବଷାଢ଼ାକୁ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ସମୟ ଆସିବ, ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ, ଅର୍ଥ ହାନି ହେବ, ବନ୍ଧୁମାନେ ବିରକ୍ତି ହେବେ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଭଲ ଆୟ ହେବ। ଆୟର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିର ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଧନ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଯଥା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଆସି ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ନେବ। ମକର ରାଶିର ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ଆଜି ଗୋଟାଏ 35ରୁ ଶୁଭ ସମୟ ସରିଯିବ। ତାମାନେ ଶ୍ରବଣାର ଗୋଟାଏ 35 ପରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଦିନ। ଗୋଟାଏ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେବ। ଗୋଟାଏ 35 ପରେ ଶ୍ରବଣା ଟିକେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଲାଭପ୍ରଦ ଦିନ। ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର, ଜୀବନସାଥୀ, ଅର୍ଥ, ସୁଖାଦ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେବ। ବଢ଼ିଆ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେ, ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଦର କରିବେ। ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଲୌକିକ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ସେବା, ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଲାଭ ହେବ। ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ 35 ପରେ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ଟିକେ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଦିନ ଗୋଟାଏ 35ରୁ ଅଶୁଭ କାଳ ଆସିଯିବ। ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ 35ରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। କୁମ୍ଭର ବଢ଼ିଆ ଦିନ। କୁମ୍ଭର ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଗୋଟାଏ 35 ପରେ ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। କୁମ୍ଭର ଆଜି ସବୁଠୁ ସୁଖ ଦିନ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ପାରମାର୍ଥିକ, ଲୌକିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇଲେ ବହୁତ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତାକୁ ଆଜି ମନ ଲାଖି ସୁଖ ମିଳିବ ଯେ ଟିକେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ।
ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ, ଭଲ ଆୟ ହେବ, ସମୟ ତୁମକୁ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ କରିବ। ହାତ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେବନି, କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ମୀନ ରାଶିର ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ମୀନ ରାଶିର ରେବତୀ ମୀନ ପାଇଁ ଆଜି 1:35ରୁ ଅଶୁଭ କାଳ ଆସିଯିବ। ହେଲେ ମୀନ ପାଇଁ ଆଜି ଅଶୁଭ କାଳ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ମୀନ ପାଇଁ ଆଜି ରବିବାରଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଅଶୁଭ କାଳ ଆସିଯିବ। ଦେହ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ, ବୃଥା ବ୍ୟୟ ହେବ, କଳହ ହେବ, ସମୟ ଭଲରେ ଯିବନି। ପୁରାତନ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। ଅତି ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବି କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ହେଲେ ଦେହ ତ ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଏଣୁ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର 2 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା।